Kapivosian miyampai ko dagoizo Dennis Primus daid abal ay kadasando dongo sebabay no tadao ko onom ko opod Wuhan kaapaton 2020 miso. Ning koton patitikid timpu COVID opodom sizam. Sagin mo atus tong opodom sizam kantakan no hiantoy positif kababago no koswat id Sabah di Koniam. Papadadi ginumo songovian do bay no himo opodom himo ngaybu himo ngatus tong opodom sizam kantakan. Iso kinapatazon no koswat id Sampurna duvo cluster kababago, ino na po nga cluster Simsim cluster Vatu Kohimo lahan Sibuga Sandakan. Tumanod kintahan di Menteri Kapalintan kini zonon pemuhuminan Sabah, Datu Sri Panglima Masidi Manjun, cluster Simsim nakapaswat na padamapat cluster no hiyante positif. Nama tino cluster Vatu Kohimo lahan Sibuga, sandakan nakapaswat do iso kantakan no hiyante positif. Mantad atus tahong ngapdam sisam kantakan kavavagu, so ginumu apat ngapdam sisam kantakan demantad kepengihan kiva kegempitan, apodam himo kepengihan kitanda tu ngapdam miso kelas to kiva no haid, apat kantakan demantad susuvai bogizan. Uvang kunak to kasimban na matad zun tagang kumadid zun tagangagang, uvang pinampang patad zun tagangagang kumadid zun ohisaw, uvang sanakan matad zun tagangagang kumadid zun tagang, namatino pitas sipitang som pinokasimban na matad zun otamaw kumadid zun ohisaw. Baino kivado podom duva uvang zun ohisaw sambihimo uvang zun tagangagang zun otamaw. Gisam konyab miyampai songavian, apat nga padam tu ngay buhim ngatus onam nga padam sisam, doon akatoy mo tatabok vaksin, patitikid timpu dos ko iso, tahong nga padam sisam ngay bu, onam ngatus onam tuhun, nakatoy mo tatabok vaksin koduva, vaksin Pfizer-BioNTech. Nama tino tagahon da kapalintan pagun, da papanjul, da aduna palamay sosial in uvang, inakay magun da panuan muwang kapamanan PKP. PPO Misin Oitan Tele Automatic ATM Bank Simpanan Nasional BSN Bank Rakyat. Paisonon id kakadazan to nini suk do aw na ahaid. Pingisaman na po diti nga kapanakohanan do id Pongozuvan Bank do tuhun magigizon kampung diti i pagu diti o ponsol kuma kakadazan kiningaw kisinodo 40 kilometer montok Pongozuvan no Komoy. Ini akan mengurangkan keperluan penduduk di daerah Nabawan, Pegalungan Pensiangan untuk jalan jauh sampai ke Pekan Keningau untuk menikmati kemudahan mesin ATM. Natubungan ni Kumunuvo Menteri Idkopisan di Huguan Menteri Ekonomi isi do perenggi pu Parlimen Pensiangan Dato Ato Joseph Kurup do kapabalan doid babazan kompetikidan sakadai prihatin nasional BPN bagisan koduvo sakadai prihatin tuhun BPR bagisan ko iso idhintun togumu tuhun BPR bagisan ko iso idhintun titimungon tuhun togumu Nabawan. Pinitahang di sido sunung patu kata uguvang o pagun do pandemic COVID-19 kakal patihambusan do ejon kapalintan o sakadai moy kunomo moy atamangan o ketununan do tuhun ngavi habus kakadazan. Katimpun o kalajak ngavi mengumbasi hinominon kut bofat kut kudat do Wuhan kotu mikot papampai usin po bion duvo titik apodam himo lizong linggit. Mantad ginmu diti iso titik himo lizong linggit po bion montok kut bofat namut onom ngatus himo ngopon ngay bulinggit montok kut kudat. Nabosi momimbisala tagaso Sabah Sarawak, Datu Abang Iskandar Abang Hashim, tiambusan do tinmuan desido mintamong do ko zuzuva patitikid do hiniminon kut nakomoy. Jadi it's an ongoing kind of project. Kita untuk pastikan keadaan mahkamah ini sentiasa selamat untuk digunakan oleh members of public, oleh staff dan juga oleh polis dan sebagainya lah. Nabosi siditi kumadit RTM idkut bofet kapiandot do ketemuzan kumadit hiniminon nakomoy. Pagu dino tinanum di sido pun Kamboja idhabus hinimunan diti sebagi ketihembusan babazan menanum solizong pun kut Sabah kut Sarawak. Gisambayno seginumu iso titik tu lizong pun do natanam. Kapanadan hamin tizonon toy asrama Insikul Takawas Kabansan SMK Libaran Sandakan kapanadan hinominon sondi Sikul Seni Malaysia
o vokon atag ketundaan belajalan id kinesunon Parlimen Libaran. Nabos di pu Parlimen Libaran, Dato' Zakaria Muhammad Idris nakabuzuk no application montok kapanadaan do hamin tizanon miampai kapagavi do podam tu lizong linggit diti nagi kapanadaan hinominon sikul seni ikakal mogohos id SMK Elopura Bestari sandakan umadit kopisan balajalan Sabah. Safai mantadino anuan lagi pegintangan mengumbasi o pipi sikul nakahid o menodotap id hintun pengukab sikul id kinizonon diti. Saya nampak permohonan ini pun akan diambil perhatian oleh pihak pendidikan. Ini pun saya minta supaya bagi pihak pengarah juga pegawai-pegawainya akan follow up untuk melaksanakan permohonan-permohonan yang ada sekarang ini. Natubungan sido do RTM di kapas o pinisamanan kepemuanan Parlimen Libaran mempai kuapisan belajalan Sabah binuan di Putunu Daudino Datu Dr. Mistrin Radin Id Sandakan. Kakamay pinisamanan diti na bosi Datu Zakaria pinanjulino sebagai pigisaman da tinimungan di sido may kanjul tasisikap o savi-avi projek ketundaan belajalan Id kinizunan Parlimen Libaran. Ino na po ngamoy hobi avasi o ahal kepengyaan belajalan kepengkawas tangazan tavasi do susimikul. Pinakiano o sanganu hamin kadai pengindapuan id beluran mana kosokodungan do keponjulan kalala do sukai hobi no sukai pintu tay vavazan i nakanjul no id uvang diti. Mantad po di duvotaw nakatahib. Ino na po nga sabab no kalala do sukay ipinanjul do Council Uvang Beluran no po diti nga kituduvon papavaza kotoy nandi hobi ginazo isibo agent no komoy. Ia hanya akan memberi impak yang baik kepada masyarakat, khususnya di bawah perkaderan majlis ini, pelbagai servis ataupun perkhidmatan yang boleh dibawa oleh majlis daerah itu sendiri untuk kebaikan masyarakat. Natubungan di penakadai Menteri Ketundaan Habus Kakadazan, isi do penagipu hamin kondangan pegun adun labuk samad Jamri do RTM di kapas menekinango penensunudan sukai Council Uvang Beluran id hintun tong muguna Beluran. Nama tino penimungan sukai pintu id Uvang di tinopo ngana konsibo gisam no himungapod piatus mantad po dito no katahib. Mantadino magi susuvay pinggisaman do pinanjul moy abalazan o sukay ngavi na komoy. Langkah yang telah pihak majlis buat pada awal tahun ini, kita telah memberi satu insentif kepada pembayar-pembayar cukai yang membayar penuh cukai-cukai tahunan mereka. Kita akan berikan rebate sebanyak 5% daripada cukai pintu tersebut. Gisam na katahong uplemso vahan katahong nakatahib, nakapaswat o samak 200 himopad ngay bulinggit sukay no timong o Council Uvang Beluran di aupo na balazan do sangano hamin kaday panginapuan id Uvang diti. Pinakiano opo kopisan memisok tapuy o mananampasi Malaysia JBPM Sabah tumihambus mana kotoy nani tawasi no kozodo kuma di tuhun ngavi id panguniti. Nabos di Kumunduvo Mohoingon Petunud Bogizan Ketundaan JBPM Dato' Simon Jahid ino na po nga montok kumohigan kapagkangan pagigizon na tuhun ngavi id Sabah. Saya mengharapkan Jabatan Bomba Negeri Sabah ini terus berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada rakyat Negeri Sabah demi keselamatan kebakaran dan demi rakyat dalam kehidupan kesejahteraan mereka. Nabosi sida iti kumadid kapabalan di kapas o ketembusan kalaja kopisan di sido kumadid Sabah id Kota Kinabalu. Namo tino minanong kota huod nogi idatu Soiman memang pinsindo vuhan diti kumadid saviavipu JBPM Sabah do sakodung ipinatak hobino imaso isido mamuan do JBPM Sabah di tahun 2000 himo. Namo tiho pinintahang di petunut JBPM Sabah, Kamaruzaman Malik Abdullah, gisam na bayna sa ginamo himangatos za mo padam tahu, mantad vahungatos ano mo padam tahu po inuzudan kapaguhu JBPM. Daw na kotay mo tatabak vaksin COVID padam sizam dos koduvo. Puho binapong ako tayo mo vaksin dos koduvo, do bagizan koduvo, do aw no ahaid.
Saginumu tahu ngaibu tahu ngatus tu opadam vahu dan mentad songovian opadam onam ngaibu himongatus dua opadam dua sakadai bakul takanon nakotikid do kopisan kotainan kotundunan am JPKA Sabah maza ababazan kembara prihatin negara Kementerian Kotundan Konduan Paganakan Om Tuhun Ngawi. Nabos di petunud JPKA Sabah, Jais Asri, kopetikidan sakadai bakul takanon montok pogun Sabah, nakotimpun di timpunon do Wuhan diti. Om pisau somo, opongoh pemponu do Wuhan ko himomikot. Kapatikiran sakadai bakul takan napong babalang kapakianuan do sangangadaw. Mega do vagas, gula om tepung diti, Vokon kitutubon menginggan tibagat do tinimuan nasusan sebab do pandemik COVID-19. Program ini dilancarkan di Keningau untuk negeri Sabah dan kemudian dia berlanjutan secara serentak sebenarnya. Agihan itu telah pun bermula di Beaufort, Tawau, Sandakan dan juga di Kudat serta daerah-daerah di sekitar Kota Kinabalu. Nabosi Jais iti kumadid RTM di kapas papatikid do tahungatus sakadai bakul takanon kumadid mohoingon paganakan suang hamin KIR Pulau Mantanani. Maza babazan kembara prihatin negara id Pulau Mantanani Kota Belud. Pininamot o babazan diti miya sakadai do PP Agent Suvai. Vakon na pangayasan dakwa Islamia Malaysia yadim pagun Sabah Agent kepengipapan dada kebangsaan EEDK Ompu Sesumangat Malaysia ATM. Magisu Suvai ababazan natagan do koisan Islam poto tongkop Sabah usia po ompus Ramadan do tahun diti. Vakon na po nga tazkira lamay mengukam puasa om tazkira subuh toy misubab id pipia hongkod na pihi poto tongkop pogun. Nabosi mohingon usia Datu Sairin Karno o saviavi pumay misakodong miya Agent Suvai montok papanjul do babazan nakomoy. Biasa kalau kita bersendiran ini dia punya impak pun kurang sikit. So dalam time-time begini memang kita galakkan supaya ada kerjasama kalangan agensi-agensi, even kerajaan mana yang bersedia bekerja sama dengan kita memang kita mau. Cuma yang sekarang ini kita lebih kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa. Nabosi Datu Sairin iti di untuk ketubungai id upis di sido id Kota Kinabalu. Gisam na bayno kiva do tahungo pedam tu bagisan usia do id popotongkop Sabah. Tapi naik ngawi ingkakan iti abal ay kadasan dong sebab bayno songovian papahantoy ababazan imunisasi COVID-19 sizam kabansaan. Umahigay sandi, umahigay songovian, kotohwa dan insan pemagu mentadago Izo Dennis Primus. Kopi Vosian.